हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशीष यादव फिटनेस। सो गाइस, हम आपको आज बताएंगे घर पे ही बहुत आसानी से डंबल कैसे बना सकते हैं आप। सो आपको 4 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी एंड आपको एक रबड़ चाहिए एंड ईंट चाहिए। सो चलिए चलते हैं, आपको डंबल बना के दिखाते हैं। सो लेट्स गो।
pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.